Quadri, Mr. India এবং Mr. Universe Silver Medal କାଠ ତିଆରି କରିବାକୁ ପୁରା ଆକାଶକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଟ ତାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ସମୟ ଚୁଟକୁ ଦତ୍ତ ମିଷ୍ଟର ଓଡ଼ିଶା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ମିସ୍ କରୁଛେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋରଦାର କରିପାରିବା। मिस्टर इंडिया गोल्ड मेडालिस्ट रानू बहादुर को मध्य काम करते हैं। बेसिक बिजनेस और एजुकेशन वाली एजुकेशन बेसिक वाली हमनी खाली आम करके बहुत कार्यक्रम पदक्षेप ऑल ओडिशा जिम एसोसिएशन ओडिशा प्राइड अवार्ड्स जो दौरान प्रतिष्ठा दिवस परिप्रेक्षी ये ओडिशार युवक मानू प्रोत्साहित करिवो। आगामी दिन में ए एसोसिएशन माध्यम अनेक पिला माने ओडिशा युवक माने ये केवल स्वास्थ्य ही संपद स्लोगान न रही ओडिशार सुनाम अर्जन करने से वेट लिफ्टिंग हो रेसलिंग हो बॉडी बिल्डिंग हो ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रे ये एसोसिएशन रो बड़ योगदान रहिबो एभली आशा और विश्वास मोर अच्छी मु भावुची ये एक साधु उद्यम ये उद्यम माध्यम ओडिशा युवक माने गोटे बढ़िया प्लाटफर्म पाइबे एमानकर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुच्ची। ऑल ओडिशा जिम एसोसिएशन गोटे तार प्रतिष्ठा उत्सव आरंभ करिछि एवं समग्र ओडिशा पाखापाखि 2000 जिम सेंटर अच्छी से कोऑर्डिनेट करिकिरी ये एक नूतन जो संगठन तैयारी होती प्रकृत में वर्तमान आमर केंद्र एवं राज्य सरकार युवक मानक किभली फिट रखा एवं से माने अधिक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं काम करें एवं शारीरिक दृष्टिकोण एवं मानसिक दृष्टिकोण से माने केमती सुस्थ रहिबे सेथिपाई ये जिम सेंटर प्रकृत में बहु पिला आमर विशेष भाव में छात्र एवं युवक माने जो माने सेठी ट्रेनिंग नौचंती जहाँफल परवर्ती अवस्था बहु खेलाड़ी बा क्रीड़ाविद की सृष्टि करी हम एवं आमे आज देखुचु जो मानक आज पुरस्कृत करा जाउची आमर रवि कुमार दुतीचांद भलिया पिला माने जो माने गाँ गहलू आसी से माने विशेष भाव ट्रेन न हो जदि से आंतर्जातिक स्तर में एवं जातीय स्तर राज्य स्तर में पुरस्कृत हो पार्टी अर्जुन अवार्ड पाँच जिम सेंटर जरिया जो पिला माने एथिरे ट्रेंड हेबे बहु पिला आमे जातीय एवं आंतर्जातिक स्तर में आगामी दिन में भल पुरस्कार प्राप्त खेलाड़ी भाव में आम पाइपर संभावना तैयारी तेणु से दृष्टिकोण आज ये नूतन भाव ये जो संगठन प्रतिष्ठा होती जो माने उद्योक्ता अच्छा से धन्यवाद तो जनाऊँगी एवं साधुवाद जनाऊँगी जे यही संगठन जरिया आगामी दिन में आम ओडिशार बहु युवक एवं झील पिला माने से माने आगू को आसत आज आम देखुचु कराटे हो जुडो भाया जो खेल अच्छी से माने निजर निरापत्ता को रक्षा करें जहाँफल आगामी दिन में बहु पिला आम ठिकना भाव पाइबा एवं व्यक्तिगत स्तर जो माने राज्य एवं जातीय स्तर में खेलिबे से माने निजर निजुक्तिर सुजोग सृष्टि करिबार बड़ संभावना तैयारी तेणु से दृष्टिकोण ये जो एसोसिएशन आज तार प्रतिष्ठा उत्सव पालन करुच्ची ये आगामी दिन में ओडिशा पाई गोटे नुआ शक्तिर आधार बनब यह आमको जल जल देखा धन्यवाद। ओडिशा जिम एसोसिएशन गढ़ी कर्मकर्ता माने हमर सोनू भाई जो आयोजन मुख्य रही कहीं आम जो कहूचे सरकार कहूँ आम मैंने भी कहूचे आम गोटे सुस्थ समाज गढ़ा सुस्थ समाज गढ़ा केमती खाली कथार तो कहले हेब ना सुस्थ समाज गढ़ा कहले आमको प्रथम सुस्थ रहा पड़ो से सुस्थ रहा आमको निजे समस्त आम शरीर आम जो एत परिश्रम करुचे कि खटुचे कि रोजगार करने को चेष्टा करुचे क्या
ମୁଁ ଭାବେ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ତ କରିବା ଆଗକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଲେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ନିହାତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମର ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମର ନିତ୍ୟଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟାୟାମ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଉ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ନିଜକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଆମର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମ ଜୀବନ ଆମର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆଗକୁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଜିମ୍ ଓନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର କିଛି ଭାଗ ଶ୍ରେୟ ନେବା କଥା। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ହିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ ସେମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଜିମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହିତ କ'ଣ ସମାଜରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ମଣିଷଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହିତରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଜିମ୍ ମାଲିକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯୋଜନା ସେ ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ନୂଆ ଆଥଲେଟିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନାଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ନାରା ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ଗଢ଼ିବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ ଓନର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ ପରିବାର ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ପରିବାର। ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥିଟିଏ ପାଇପାରିବେ। କେଉଁ ଜିମ୍ରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଓନର୍ ମାନେ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ ଜିମ୍ରେ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ଏକ ହାତ ଯଦି ମିଶିବ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସକ୍ଷମ ନିଜେ ଆମେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ 200 ଜିମ୍ର ଓନର୍ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି 200 ଜିମ୍ର ଓନର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 100 କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଥିବେ ତାହେଲେ 2 ଲକ୍ଷର ଏ ପରିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ପରିବାର କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ଆମର ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବହୁତ ଉନ୍ନତିରୁ ଉନ୍ନତି ହେଉ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁ ଏମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବା ଦରକାର। ଜିମ୍ ଓନର୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।